Yan, good morning, good morning. Yan, mga kaibon. Merry Christmas, Happy New Year. Yan, si Ma'am, oh. Meron na tayong mga buyer, ayan. So, good morning, good morning. Yan, to. Yan, ipopost ko yan, Ma'am. YouTube ko, sa Facebook, at saka sa TikTok. Okay, Ma'am. Ayan, sir. Isang pera, may Ayan, presyo. 750 na lang yan, sir. Huling tawad, opo. Ano mga kinakain na madalas? African lang po, African mix. Yan. Yan si sir. Ito, mga ibon natin. Sige lang. Wow! Ganito lang po kasi sa akin eh. Ganyan lang siya maliliit.